तं देवास्तानि सर्वाणि प्रथमानासं देहनागं सचन्दं चन्द्रपुरे साध्या सन्ति देवा रमणोज्यमुखं बनी અંબાજીથી મેં કીધું ભાઈ દર્શન ના કરીએ કે કોઈ આગળ એમને દર્શન ન થાય એના સંસ્કાર થાય ભલે દર્શન થાય હવે તમે દર્શન કરીએ તો વિષ્ણુદેવા સાઈરમ પ્રતિષ્ઠિતં વરદો ભવ ભૂયાર માતકી ભટિયાની માતકી ગણપતિ ભગવાન કી કુમાર ગુરુ નીતિને નિગ્રહ છે વિનાગ્નિ અવિષ્યાય વિચાર વિજાવલો હિતાય ओमराय राधिने नवराजिने नीतिने सिकंदाय सुरीने जिंत सुंदर गोत्र दिनेन्द्राय आधाय सुरेश जिंदापिका भद्रे सर्वदेव सुताय जो सुतजाय मुडाय जतिने ब्रह्मदाने तत्मानाय सलेय ब्रह्मणाय हिताय विश्वात्मने विशुद्धे विश्वामृते तिष्ठते नमो नमस्ते सत्याय भूताना प्रभवनो पंचोक्राय सर्वाय शंकराय शिवाय नमो शिवाय सुते प्रजानापते नमो सहस्र शीर्षाय सहस्र उद्मन सहस्रमेतवाराय साख्या क्रमे नमो हिरण्यवर्णाय हिरण्यकवचाय भक्तान भगवते नित्य सिद्धनाराय सा महादेव वासुदेव सादिरं प्रसादयामासं भवं तथा सहस्रोत्तरवरे हरि ओम हिरण्यवर्णा हरिणी सुवर्णरजतश्यामञ्चन्द्रा हिरण्यलक्ष्मी जातवेदोमयावहं तामयावहं जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्या हिरण्येन्दे कामशवं पुरुषाणं सुब्रुवारसंज्ञा हस्तिनाथं प्रबोधिनीं श्रियं देवीं उपद्मये श्रीरमादेवी जुषतं कोशोस्मिता हिरण्यप्राकारमात्रा सर्वदा शक्ति ज्ञानीઓ બોલતો હનુમાનજીનું ભાઈ જ્ઞાનીઓ બોલતો પ્રતિષ્ઠા કરવાની આપણે विश्वे देवा साईहं मादयन्तो वा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा ओम भूर्यार माताय नमः 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 माताय नमः ओम भूर्यार 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 माताय नमः सहस्राजं सहस्रपारं सहस्रपारं भूमिगं धवन्दं उदोरदिशिरं दशाकुलं गुरुभैवेदगुं सर्वं तद्भूतं धृतं भाव्यम् उदारितश्चितानि जगनिनादिरोहरि हे रावणधिरं महिमानजयासं गुरुगाम् आदोषा भवत पुनः ततो विवरं निगामतं शासनानचेतवे ततो विराजायतं विराजो अधिपुरुषां सजातो अत्यरिचरं प्रसाद भूमिमधं गुरु